कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हनुमान मूर्ते शक्तिमंत गरुड़ध्वज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गजानन भक्त प्रतिष्ठ गरुड़ध्वज। उत्तिष्ठ रामकांत प्राणदायक क्रमं कृपा करो। माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। शरीर धारण शक्ति कीर्तन प्रदायक स्वयं कर पूर्णुले। श्री हनुमंत दया तो शंभो हनुमान सुप्रभातम्। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। तव सुप्रभातं रक्षा गणपतियूतं तो। भवतु प्रसन्न हनुमान मुख चंद्रमंडले। वेदि शिव शक्ति समूलादिति द्वारमुलु मारुते। प्रमुखा श्रिये राम भक्तुल दयतो उपासते। पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावुत्त संहरे। वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान। श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावुत्त संहरे। वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान। श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हनुमान मूर्ते शक्तिमंत गरुड़ध्वज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गजानन भक्त प्रतिष्ठ गरुड़ध्वज। उत्तिष्ठ रामकांत प्राणदायक क्रमं कृपा करो। माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे। वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये। माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे।
वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी शरीरधारण शक्ति कीर्तन प्रदायक स्वयंकर पूर्णुले श्री हनुमंत दया तो शंभो हनुमान सुप्रभातम् वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी तव सुप्रभातं रक्षा गणपतियूतं भवतु प्रसन्न हनुमान मुख चंद्रमंडले वेदि शिव शक्ति समूलादिति द्वारमुलु मारुते प्रमुखा श्रिये राम भक्तुल दयतो उपासते पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावुत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावुत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हनुमान मूर्ते शक्तिमंत गरुड़ध्वज उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गजानन भक्त प्रतिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ रामकांत प्राणदायक क्रमं कृपा करो समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी शरीरधारण शक्ति कीर्तन प्रदायक स्वयंकर पूर्णुले श्री हनुमंत दया तो शंभो हनुमान सुप्रभातम् वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायी तव सुप्रभातं रक्षा गणपतियूतं भवतु प्रसन्न हनुमान मुख चंद्रमंडले
వేది శివశక్తి సమూలాదితి ద్వారములు మారుతే ప్రముఖా శ్రీయే రామ్ భక్తుల దయతో ఉపాసతే పరాక్రమాధ్యాయ శక్తి స్థితి మాయావృత్త సంహరే వేదధ్వజ ధర్మరాజకీయం శ్రీ వెంకటేశ హనుమాన్ శ్రీ హనుమంతజ సుప్రభాతం కళ్యాణం మా భరదా వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి పరాక్రమాధ్యాయ శక్తి స్థితి మాయావృత్త సంహరే వేదధ్వజ ధర్మరాజకీయం శ్రీ వెంకటేశ హనుమాన్ శ్రీ హనుమంతజ సుప్రభాతం కళ్యాణం మా భరదా వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట హనుమాన్ మూర్తే శక్తిమంత గరుడధ్వజ ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గజానన భక్త ప్రతిష్ట గరుడధ్వజ ఉత్తిష్ట రామకాంత ప్రాణదాయక క్రమం కృపా కరో సమస్త జగతాం సీతానాయక బంధురే వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి మాత సమస్త జగతాం సీతానాయక బంధురే వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి శరీర ధారణ శక్తి కీర్తన ప్రదాయక స్వయంకర పూర్ణులే శ్రీ హనుమంత దయాతో శంభో హనుమాన్ సుప్రభాతం వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి తవ సుప్రభాతం రక్షా గణపతియూతంతో భవతు ప్రసన్న హనుమాన్ ముఖ చంద్రమండలే వేది శివశక్తి సమూలాదితి ద్వారములు మారుతే ప్రముఖా శ్రీయే రామ్ భక్తుల దయతో ఉపాసతే పరాక్రమాధ్యాయ శక్తి స్థితి మాయావృత్త సంహరే వేదధ్వజ ధర్మరాజకీయం శ్రీ వెంకటేశ హనుమాన్ శ్రీ హనుమంతజ సుప్రభాతం కళ్యాణం మా భరదా వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి వక్త్రే విభావిత దయామృత స్వరూపావధాయి
पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावृत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं आभरदा वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हनुमान मूर्ते शक्तिमंत गरुड़ध्वज उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गजानन भक्त प्रतिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ रामकांत प्राणदायक क्रमं कृपा करो समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये शरीर धारण शक्ति कीर्तन प्रदायक स्वयंकर पूर्णुरे श्री हनुमंत दया तो शंभो हनुमान सुप्रभात वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये तव सुप्रभातं रक्षा गणपतियूतं भवतु प्रसन्न हनुमान मुख चंद्रमंडले वेदि शिव शक्ति समूलादिति द्वारमुलु मारुते प्रमुखा श्रिये राम भक्तुल दयतो उपासते पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावृत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं आभरदा वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावृत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं आभरदा वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये
कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हनुमान मूर्ते शक्तिमंत गरुडध्वज उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गजानन भक्त प्रतिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ रामकांत प्राणदायक क्रमं कृपा करो माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये शरीर धारण शक्ति कीर्तन प्रदायक स्वयं कर पूर्णुले श्री हनुमंत दया तो शंभो हनुमान सुप्रभात वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये तव सुप्रभातं रक्षा गणपतियूतं भवतु प्रसन्न हनुमान मुख चंद्रमंडले वेदि शिव शक्ति समूलादिति द्वारमुलु मारुते प्रमुखा श्रिये राम भक्तुल दयतो उपासते पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावृत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावृत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हनुमान मूर्ते शक्तिमंत गरुडध्वज उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गजानन भक्त प्रतिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ रामकांत प्राणदायक क्रमं कृपा करो माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे वक्त्रे विभावित दयामृत स्वरूपावधाये माता समस्त जगतां सीतानायक बंधुरे
वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि शरीरधारण शक्ति कीर्तन प्रदायक स्वयंतरपूर्णुले श्री हनुमंत दयातो शंभो हनुमान सुप्रभातम् वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि तव सुप्रभातं रक्षा गणपतियूतं भवतु प्रसन्न हनुमान मुख चंद्रमंडले वेदि शिव शक्ति समूलादिति द्वारमुलु मारुते प्रमुखाश्रिये राम भक्तुल दयतो उपासते पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावुत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा वक्त्रे विभावितदयामृत स्वरूपावधायि वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि पराक्रमाध्याय शक्ति स्थिति मायावुत्त संहरे वेदध्वज धर्मराजकीयं श्री वेंकटेश हनुमान श्री हनुमंतज सुप्रभातं कल्याणं मा भरदा वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि वक्त्रे विभावितदयामृतस्वरूपावधायि